औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जंग बदर के हवाले से, और जंग बदर भी रमज़ानुल मुबारक में ही लड़ी गई। जंग बदर में जब मुसलमान मतलब सहाबा कराम जब जंग लड़ रहे थे तो वो रोज़े से थे और 313 की तादाद थी और सामने हज़ारों का लश्कर था। जब जंग हुई बदर की तो जंग को लीड कर रहे थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वहाँ से जब हज़रत उज़ैफ़ा का बाप आया उस यमान, तो हज़रत हमज़ा ने हल्के लोगों को भेजा, हल्के से मुराद छोटे लोगों को भेज दिया जो उम्र में छोटे थे। तो यमान ने कहा कि तुम अपने बराबर, हमारे मतलब बराबर यानी हमारे कबीले हिसाब में बराबर के लोग भेजो। तो हज़रत हमज़ा गए, मौला अली गए, और एक और हज़रत मेरे ख्याल से हज़रत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास गए। तो उन्होंने कहा वाकई बराबर के लोग हैं। तो 70 से ज़्यादा काफ़िरों के सरदारों को मौला अली ने वासिक जहन्नम किया जंग बदर में। मौला अली ने और हज़रत उज़ैफ़ा की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूट है जंग बदर में कि सामने उनके वालिद थे, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमानों को नारा लगाना है अहदुन अहद, मतलब अल्लाह एक है, तो जब हज़रत उज़ैफ़ा ने देखा कि उनके वालिद लाज़मी वासिक जहन्नम हो रहे हैं, तो उस टाइम हज़रत उज़ैफ़ा ने दीन को तरजीह दी। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उनका पूरा नाम उज़ैफ़ा इब्न यमान है क्योंकि उनके वालिद का नाम यमान था जो वासिक जहन्नम हुए और जिनको हज़रत हमज़ा ने वासिक जहन्नम किया। तो जब ये जंग हुई हज़रत उज़ैफ़ा ने कहा अहदुन अहद, उधर से हज़रत उमर के हाथ में तलवार, वो कह रहे हैं अहदुन अहद। मौला अली ने कत्ल किया, सब वासिक जहन्नम किया लोगों को। तो मौला अली ने कहा अहदुन अहद। जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यमान को तलवार मारी तो उन्होंने कहा अहदुन अहद। साहबा खामोश हो गए, हज़रत उज़ैफ़ा की तरफ देख रहे थे कि हज़रत उज़ैफ़ा के बाप है जिनको वासिक जहन्नम किया गया। तो अब हज़रत उज़ैफ़ा देखे क्या करते हैं, लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा लश्कर के अमीर थे, उन्होंने कहा कहो अहदुन अहद। तो सब ने अहदुन अहद कहा और हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उस चीज़ की ताहीद की। मुशरिकीन अरब को इतना वो उसमें बड़ी बुरी शिकस्त हुई, लेकिन जब अबू जहल के ऊपर अब्दुल्ला इब्न मसूद, वो चरवाए थे जो बकरियाँ वगैरह मतलब नहीं लेके जाते हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल के सीने पर पाँव रखा और कहा अल्लाह के दुश्मन अब बता कौन जीता। तो उसने कहा, अबू जहल ने कहा अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा कि कौन जीता। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा अल्लाह और उसका रसूल। कहा नहीं, मुझे मार के कोई कैसे जीत सकता है। तो उन्होंने कहा अल्लाह ने तुम्हें शिकस्त दी है, अबू जहल को कहा अब्दुल्ला इब्न मसूद ने। फिर अब देखो एक मौत सर पे खड़ी है फिर भी अकड़ नहीं जा रही अबू जहल की। अबू जहल ने कहा यही फ़र्क था उमर इब्न ख़त्ताब में और अबू जहल में कि हज़रत उमर को उनकी आजिज़ी इस्लाम की तरफ ले आई और अबू जहल का तकब्बर उसे इस्लाम की तरफ नहीं लेकर आया। मौत सर पर खड़ी है, तौबा नहीं कर रहा, कलमा नहीं पढ़ रहा, तो ऊपर से अब्दुल्ला इब्न मसूद को क्या कह रहा है अबू जहल कि चरवाए अपनी ख्वाहिश पूरी कर, मतलब मुझे मार ख़त्म कर। और कह रहा है तू एक सरदार की गर्दन पर, तूने एक अदना से शख्स ने एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार हो गया है। ये तकब्बर था अबू जहल का, जिसलिए अल्लाह ताला ने उनको उसके लिए बद्दुआएँ दी कुरान पाक में। और देखें फिर किरदार वाज़े हो रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी अबुल हकम या उमर इब्न अल-ख़त्ताब में से किसी एक को अल्लाह ताला दौलत ईमान दे। हुज़ूर की दुआ थी और वो दुआ हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब के हक़ में कबूल हुई। हज़रत उमर दुआए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस में सही हदीस है, और रावी हदीस की सनद भी बड़े पक्के सहाबी की है, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये सनद जो हदीस की है ये बड़े मर्तबे वाले सहाबी के जिनका किरदार आशिकान अहले बैत से ताल्लुक़ है। उसके बाद जब जंग बदर में मुशरिकीन अरब को शिकस्त हुई तो लाज़मी उहद मुशरिकीन अरब ने जीती। खालिद इब्न वलीद थे कमांडर उनके मुशरिकीन अरब के। उस टाइम वो इस्लाम नहीं लाए थे, तो मुसलमानों को शिकस्त हुई उसमें, लेकिन वहाँ भी फ़तह हो रही थी, लेकिन ज़ाहिरी फ़तह शिकस्त में तब्दील हो गई। और वो क्यों हुई सबको पता है।
बहरहाल जंग बदर मुसलमानों ने मुशरिकीन अरब को ऐसी हराई कि वो ना भूले। उसके बाद फ़तेह मक्का पर आ जाए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फ़तेह मक्का के लश्कर की कमांडरी की, जब आ रहे थे मक्के में दाखिल हुए मदीने से, तो सब अपने घरों में छुप गए, जिनमें हज़रत सुहेल इब्न अमर भी थे, दो सहाबी रसूल के बेटे, और वालिद उनके दो बेटे सहाबी थे, और शुरू के मुसलमानों में से थे, जिनका नाम है अपना अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सुहेल इब्न अमर। बाद में ये भी सहाबी हो गए और हज़रत अबू बकर के दौर में मक्के वालों को मुर्तद होने से बचाया सुहेल इब्न अमर ने। वो सुहेल इब्न अमर फ़तेह मक्का पर छुपा हुआ है। वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाजमी सहाबी रसूल हैं, क्योंकि उन्होंने जो हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया, वो उन्होंने दौरे अपने जहलियत और जब वो काफिर थे तब उन्होंने हज़रत हमज़ा को शहीद किया अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन आपको पता है इस्लाम साबका के गुनाह सारे धो देता है, तो इस तरह वाशी को हज़रत बिलाल लेकर आए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लेकर आए तो हुज़ूर ने कहा वाशी कातिल हमज़ा? कहा या रसूल अल्लाह, जी हाँ। तो कहा वाशी मैं तुम्हें माफ़ तो करता हूँ, लेकिन तुम्हारा इस्लाम भी कबूल है, लेकिन बस तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। ये नहीं समझना कि तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाना, क्योंकि मुझे हमज़ा मेरा चचा याद आता है। तो सुहेल इब्न अमर के बेटे उनके घर गए और कहा या बाबा हमने आपके लिए मान लिया है रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह आपको माफ़ कर देंगे। तो उससे पहले मदीने में हज़रत अबू सुफियान गए और उन्होंने मक्के से कहा कि हज़रत अली के पास गए, कहा कि या अली आप मुझे मशवरा दें कि अब मेरे साथियों ने जो सुलह हुदैबिया थी वो सुलह तो उन्होंने तोड़ दी, अब मैं क्या करूं। तो हज़रत अली ने उनको मशवरा दिया कि अब तो तुम्हारे पास सिवाय सरेंडर मतलब इस्लाम कबूल करने के अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, और जाओ और अपने लोगों में सुलह का ऐलान करो। तो सुलह हुदैबिया पे उन्होंने कहा कि हज़रत अली को इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे थे वहाँ पर, तो मौला अली को कहा कि आपका ये बेटा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है, इनकी बात नहीं टालते, तो आप इनको कहें। तो मौला अली ने कहा कि मेरा बेटा अभी सुलह के ऐलान के लिए बहुत छोटा है, तुम्हारे लिए वल्लाह अबू सुफियान तुम ये जाकर करो, तुम्हारे लिए खैर होगी। मौला अली ने कहा। तो हज़रत अबू सुफियान गए और अपने कबीले में कहा कि मैं सुलह का ऐलान करता हूँ, ठीक है। और फिर उनकी बीवी थी हिंद, जिन्होंने वाशी को कहा था हज़रत हमज़ा को शहीद करने के लिए, तो उनकी जो ज़ौजा थी हिंद, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू सुफियान की ज़ौजा थी हिंद, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों सुलह का ऐलान कर रहे हो। और हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू सुफियान को लोगों के सामने मतलब उन्होंने हिट भी किया, मतलब जमात भी मारने की कोशिश किया। अबू सुफियान ने उनके हाथ रोके और कहा घर चलो, तो हिंद को घर भेजा। और फिर हज़रत अबू सुफियान गए मदीने और कहा कि कलमा पढ़ो, मतलब हज़रत अब्बास के लाज़मी दोस्त भी थे जब दावत नबूवत से पहले, तो हज़रत अब्बास के साथ आए, तो वो गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाता हूँ कि अल्लाह एक है, और लेकिन अगर मैं जिनको मानता था अगर वो कुछ होते तो मेरी मदद करते। तो ये कहकर अबू सुफियान जा रहा था, और अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हुज़ूर के चचा ने, अबू सुफियान की दोस्ती थी उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं तलवार निकाल के तुम्हारा सर अलग कर दूँगा, जब तुम कलमा पढ़ रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह तो पूरा पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा मुझे अभी भी थोड़ा शक है, कहा तलवार से तुम्हारा सर उड़ा कर तुम्हारा सारा शक ख़त्म ना कर दूँ। तो फिर हज़रत अबू सुफियान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और गवाही दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद वो गए तो हज़रत उमर ने कहा हज़रत अबू बकर को कि अबू बकर ये इसने कलमा दिल से नहीं पढ़ा। तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को कहा कि उमर ये हम दिल खोल कर किसी का नहीं देखते, हम ज़ाहिर पर चलते हैं और ज़ाहिर ही उसने कलमा पढ़ा है। तो ये कहकर अबू सुफियान गए और लोगों को कहा कि जो मेरे घर में रहेगा उसको सुलह का अमान है। तो मक्के वालों ने कहा कि कौन आपके घर में आएंगे, हम इतने लोग आपके घर में कैसे पूरत होगी हमारी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो अपने घर रहेगा उसको अमान है। तो हुजूर आए, मक्के आए, उन्होंने माफ़ किया सबको और कहा कि सब मतलब हिंद को भी माफ़ किया, अबू सुफियान को भी माफ़ किया और वाशी को भी माफ़ किया। माफ़ी से मुराद का चेहरा नहीं दिखाना। तो उसके बाद जब
سب کو معاف کیا، سہیل ابن عمر کو معاف کیا۔ سہیل ابن عمر کون؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کرتا ہوا آیا تھا، لیکن حضور نے کہا تھا، حضرت عمر نے جب تلوار نکالی سہیل ابن عمر پر، جب مکے میں ہی تھے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور کہا، عمر دیکھنا تم ایک دن ایسے مقام پر رہنے پاؤ گے جو تمہارا دل کرے گا کہ تم ان کا ماتھا چوم لو۔ تو سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضور نے کہا کہ آپ بڑے دانشگاہ اور دانش مند اور قوت والے انسان ہیں، آپ کو اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، آپ نے دیر کر دی۔ ٹھیک ہے، ان کے بیٹوں سے روایت ہے کہ حضور نے ان کے والد کے لیے یہ کہا۔ تو جب وہ گئے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد سب کچھ سیٹ ہو گیا، ہر چیز اچھی ہو گئی۔ تو کچھ صحابہ کھڑے تھے، لازمی جو فتح مکہ کے بعد والے صحابی تھے وہ کھڑے تھے، اور حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں یاد ہے ہماری پرانی مجلسیں؟ کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کہ عمر آپ ہم سے ہماری بھلائی کے لیے ہی جنگ کر رہے تھے، ہم نے سمجھا نہیں، تو اللہ نے ہم کو سمجھایا اور ہم کو شکست دی، آپ کو جتایا اور آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ پھر حضرت عمر نے کہا تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کہ اللہ نے مشرکین پر مسلمانوں کو فتح دی۔ تو حضرت عمر رونے لگ گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پھر وہاں پر حضرت خالد بن ولید بھی آئے، انہوں نے کہا کہ اسلام عرب میں پھیل رہا ہے، اب سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رونے لگے، تو خالد بن ولید نے کہا کہ حضرت عمر کو کہ آپ رو کیوں رہے، سب کچھ تو اسلام کے حق میں ہو رہا ہے۔ کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو فتنے اور فساد پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فتنے اور فساد سے مراد اختلاف رائے کی بنیادیں، کسی کا کوئی سوچ، کسی کی کوئی سوچ، کیونکہ حضور نے اشارہ دے دیا تھا کہ فتح مکہ ہونے کے کچھ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جائیں گے، اور 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ تو اس لیے حضرت عمر رو رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلافات جیسے منکرین زکوٰۃ، اور مکے میں بھی کہا کہ ہم حضرت ابو بکر کو نہیں مانیں گے، ہم نے حضور کو مانا ہے۔ ایسے نہیں، اگر حضرت ابو بکر کی جگہ کوئی اور بھی خلیفہ ہوتے، مثال اب حضرت علی لگا لے، پھر بھی انہوں نے مرتد ہی ہونا تھا۔ ان کا یہ اجماع نہیں تھا کہ کوئی اور بن جائے، حضرت ابو بکر کیوں بنے، ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اب ہم کسی کے دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ تو وہاں پر جب مکے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے تو حضرت سہیل ابن عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت بتائی کہ اگر جو نبی آپ میں بھیجے گئے وہ پردہ فرما جائیں یا شہادت کے مقام پر چلے جائیں تو کیا دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ پھر انہوں نے وہاں پر تقریر کی، حضرت سہیل ابن عمر نے، جو واقعہ حضور نے جس کی پیشن گوئی کی تھی کہ حضرت عمر کو کہا تھا کہ تم اس کا ماتھا چوم لو گے۔ تو حضرت عمر مدینے میں تھے، تو جب ان کے بیٹے عبداللہ ابن سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت عمر کو کہ وہ میرے والد میرے والد صاحب نے اس طرح تقریر کی، تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ میں بہت سخت انسان ہوں۔ تو حضرت بلال نے کہا یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف اگر آپ سخت ہیں تو خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق نرم دل ہیں، اس سے آپ دونوں کی رائے ملتی ہے اور کوئی اچھی بات سامنے آتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر واقعی بہت ہی بڑی شخصیت ہے۔ تو اس لیے تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں، فتح مکہ، جنگ بدر، اور یہ سارا مسلمانوں نے بڑی مشکلوں سے اچیو کیا، کیونکہ وہی میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی فلسطین والی ویڈیو پر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوتا تھا یا کسی صحابی پر کوئی ظلم کرتا تھا مشرکین عرب میں سے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم ہمیں اس لیے نقصان پہنچانا چاہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں ہمارا رب صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تبلیغ کے لیے بھیجا گیا مشرکین عرب کے پاس، تو حضرت ابو بکر، عمر اور مولا علی، اس وقت حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے، تو حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، مولا علی کی عمر مبارک چھوٹی تھی، تو ان دونوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ کمزور ہیں، آپ کو مشرکین عرب ماریں گے بہت۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں یہ جہاد سمجھ کر کروں گا۔
تو وہ گئے اور مشرکین عرب سے ایک لفظ برداشت نہیں ہوا. وہ لفظ کیا تھا؟ کیونکہ اچھا کھا رہے تھے مشرکین عرب، اچھا پی رہے تھے، اچھی رہائش اختیار کر رہے تھے. اس پر عبداللہ ابن مسعود نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو صرف اس الفاظ بولنے پر ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ وہ ان کے مطلب جسم کے کھال اتر گئی، گوشت نظر آ رہا تھا، اتنا مارا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب وہ گرے پڑے تھے تو سب مشرکین عرب میں سے سب چلے گئے. تو اس وقت حضرت عمر وہاں کھڑے تھے اور اسلام نہیں لائے تھے ابھی حضرت عمر. تو حضرت عمر نے ہاتھ دے کر اٹھایا عبداللہ ابن مسعود کو. تو پھر عبداللہ ابن مسعود جب حضرت عمر نے ہاتھ دے کر اٹھایا، پھر حضرت عمر جا رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا واللہ مطلب اللہ کی قسم آپ ان دونوں میں سے بہتر ہیں جن کے لیے حضور نے دعا کی کہ ابو جہل میں سے یا عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت دیں. واللہ اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود نے کہا آپ ان دونوں میں سے بہتر ہیں، اور انشاءاللہ حضور کی دعا آپ کے لیے قبول ہو گئی. تو یہ تھی فتح مکہ، جنگ بدر اور اس کے بعد کے کچھ واقعات. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کے ہر جائز مقاصد اور دعا کو قبول کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلط بات میرے منہ سے ادا ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. سننے والے کو کوئی بات بری لگی ہو تو ان سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.